हे गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। चलो सांग मैंने मुझे आज आपको देखिए आज मुझे कौन करने जाऊँ आपने देखते सांग मैंने यहाँ है मो रूम देखुं रूम देखूँ कि भाव में जिनस पत्र पड़े अच्छे यहाँ हूँ फैन से ऊपर लुहाटा देखूँ यहाँ हूँ मेरे बोर्ड फोर्ड यहाँ जिनस पत्र देखो बेड फेड शुक उठी उठिली कितु ये जिन जाक सब ये भाव में पड़ी है देखो पैंट सार्ट सब ये टंगा है जिनस पत्र सब तले पड़ी देखो आज प्लान हूँ मोर ये जिनस पत्र सब सजाई देखुं यहाँ सब ड्रेस फ्रेस सब ये पड़ी आपने देखूँ यहाँ हूँ नेक्स्ट यहाँ हूँ आमर किचेन रूम देखिए किचेन रे डाली बसी ठीक अच्छे मोर मुझे रोसे कर डाली बस भात तो अलरेडी हो गला देखो यहाँ जिनस पत्र ये देखो टमाटो टमाटो सब केते सब जिनस पत्र सब कि भाव में पड़ी देखो ये मग फग सब ये सूप फूप सब किसी जाक पड़ी ये जिनस पत्र मुझे सजेबी आपण मैंने जस्ट टिके वेट करूँ मोर डाली हो डाली हो गला मुझे ये सब जिन सजाईदेवी ठीक अच्छे सांग मैंने डालीटा हो जाए फुटाफुटी करी सरला आप देखेबी रूम सजेबी आप बेड फेड थे सब जगह उठाई देखो ठाकर सब जिन पत्र को ठीक ठाक रखी पूरा खाली ठीक अच्छे पूरा ठाकरा खाली दुटा जिन पड़ी बास झाड़ झुड़ करदे आरम्भ करवा ये भाव में सजा आगे कि भाव में थे एवं कि भाव में अच्छे देख किसी तो परिवर्तन है सांग मैंने टी भल लगी आपने कमेंट करेंगे ठीक अच्छे देखो जिन पत्र सब तले पड़ी ये जिन भी सजाइबार अच्छे यही सब कम सारे मुझे देखेबी सब रूमटा कि भाव में देखा ठीक अच्छे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୁମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛି ସଜେଇ ସାରିଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ମାନେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରୁମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର ରୁମ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ସବୁ ମୁଁ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି ସୁ'କୁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ତ ସେମିତି ରହିଗଲା ବାସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଏ ରୁମ୍କୁ ସଜେଇଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରା ଝାଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବା ଅଛି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସି ସାରିଲିଣି ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଆଜିର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ତब तक के लिए टाटा बाय बाय।